अमेरिका वेनेजुएला तनाज़ा है क्या? अमेरिका क्यों वेनेजुएला पर हमला कर सकता है मुमकिना तौर पर? और रशिया और ईरान आपको क्यों खुश नजर आते हैं और इसमें पाकिस्तान का इम्तिहान क्या है? ये बड़ी अहम खबर है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 2 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वेनेजुएला और अमेरिका का जो तनाज़ा है ये कोई नया नहीं है, बल्कि 2 दहाइयों से चलता हुआ नजर आ रहा है। उस वक्त के अमरीकी सदर बराक ओबामा की जानिब से भी ये स्टेटमेंट बड़े वाज़ेह अल्फाज में दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि वेनेजुएला अमेरिका की सलामती के लिए ख़तरा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि मैं मुकम्मल इस सिस्टम की, उस चीज़ की हिमायत करूँगा जहाँ पर रजीम चेंज की जा सके वेनेजुएला के अंदर। लेकिन क्यों ऐसा मामला है क्या? अमेरिका क्यों चाहता है और अमेरिका और वेनेजुएला का तनाज़ा है क्या? तो इसके अंदर जो खबरें हैं, देखिए वो ये है कि अमेरिका का ये मौक़िफ़ है कि कार्टल्स ऑफ द सन ये एक ऐसा ग्रोह है जो मनशियात का बड़े पैमाने के ऊपर काम करता है, जो मनशियात को कोलंबिया कोलंबिया से यूरोप और यूरोप से फिर अमेरिका तक मुंतकिल करता है। इसके अंदर अमेरिका का ये मौक़िफ़ है कि कार्टल्स ऑफ द सन इस ग्रुप की जो सरपरस्ती करते हैं वो वेनेजुएला के सदर खुद करते हैं, सदर मादुरो। और जितने भी उनकी कैबिनेट है, जितने भी उनके सियासतदान है, ये सारे के सारे हिस्सा खाते हैं और उन्होंने इस इंडस्ट्री को अपनी मुल्क की तिजारत इकोनॉमी के लिए समझ लिया है, ज़रूरी समझ लिया है और इसीलिए उसकी वो सरपरस्ती करते हुए भी नज़र आते हैं। हत्ता कि यहाँ तक मामला है कि अमरीकी महकमे इंसाफ की जानिब से वेनेजुएला के सदर की जो कीमत रखी गई है, 50 मिलियन अमरीकी डॉलर इनाम भी रखा गया है उन पर, अगर कोई इन्हें अरेस्ट करवा सके या जो भी कानून के मुताबिक अमरीकी महकमे इंसाफ ने जो एक डेफिनेशन लाइन खींची हुई है उसके मुताबिक। तो ये मामला आपको यहाँ तक जाता हुआ नजर आता है। चूंकि अब अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, इसीलिए तुम इस ग्रुप की जो सरपरस्ती है कार्टल्स ऑफ द सन की, ख़त्म कर दो, इस ग्रुप को ख़त्म कर दो, इसके अगेंस्ट कार्रवाई करो तो हमें भी नज़र आए कि आप हमें संजीदा नज़र आते हैं। नहीं तो फिर हम इस ग्रुप को खुद अपने तई ख़त्म करेंगे और उसके अंदर मुमकिन है कि वेनेजुएला के सदर भी आ सकते हैं। और इसी मामले के चक्कर में अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के आसपास घेराव कर लिया गया है। 4000 अमरीकी फ़ौज तैनात हैं, जिसमें जंगी जहाज़ भी हैं, जिसमें जंगी बहरी जहाज़ भी हैं और तमाम तरह के जो वसाइल दरकार हैं वो फिलहाल वेनेजुएला के आसपास आपको अभी नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला का क्या मौक़िफ़ है? वेनेजुएला ये कहता है कि हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेंगे। ये मनशात फरोशी का हमारे ऊपर वैसे ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। असल में अमेरिका रजीम चेंज चाहता है, जो कि उसका असल एक मकसद है। वेनेजुएला ने इस ज़िमन में जो इक़दामात किए हैं, वेनेजुएला के मुताबिक या मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक, कि तकरीबन 15,000 अफवाज को उन्होंने भी कोलंबिया की सरहद के ऊपर तैनात कर दिया है। और वेनेजुएला के सदर मादुरो की जानिब से ये स्टेटमेंट भी सामने आई है कि अगर अमेरिका की जानिब से हमारी मुल्क की सलामती या इसकी हदूद को अबूर किया गया तो फिर हम तकरीबन 1 करोड़ या सवा करोड़ लोगों को भी हम हथियार दे देंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी पब्लिक है ये सारी की सारी लड़ना जानती है और हम सभी के हाथ में हथियार भी दे सकते हैं। ये मामला आपको फिलहाल नजर आ रहा है अमेरिका और वेनेजुएला के माबैन। और ये भी आपको मालूम है कि वेनेजुएला कुदरती ज़खायर रखने वाला एक माला माल इस मुल्क है। बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पर तेल है, तेल के ज़खायर यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आपको टेंशन अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान जो इसकी बुनियाद है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब इसके ऊपर जिक्र कर लेते हैं कि रशिया और ईरान का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि ये भी जुड़े हुए सारे मंजरनामे से। रशिया और ईरान वो अखलाकी तौर पर और सिफारती तौर पर आपको वेनेजुएला के साथ नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि वेनेजुएला की जो सलामती है, हदूद है, या फ़ज़ाई हदूद है या ज़मीनी हदूद है, उसे अबूर नहीं करना चाहिए किसी भी मुल्क को, ना ही किसी मुल्क को ये इख्तियार है। मगर एक तज्ज़ियाती तौर के ऊपर जो पहलू मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ वो ये है, मुमकिन है कि ये मेरी असेसमेंट गलत भी हो सकती है। अगर आप इस तर्जीह से इत्तेफाक करें तो भी आप बताइएगा, नहीं अगर आपकी कोई इससे अलहदा कोई राय हुई तो आपने ज़रूर कमेंट में भी देनी है। मामला ये नजर आता है कि रशिया और ईरान कहीं ना कहीं ये जरूर चाहते होंगे कि अमेरिका जो है वो बरहरास्त वेनेजुएला के ऊपर आ जाए, यानी हमला कर दे, ये एक जंग वाली सूरत हाल पैदा हो जाए। क्यों? इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अमेरिका बहुत बड़े बड़े महाजों के ऊपर आपको तकसीम होता हुआ नजर आएगा। एक तरफ रशिया और यूक्रेन की जंग है,
امریکہ وہاں بھی آن آف جو ہے وہ مدد کرتا رہتا ہے، اس کے وسائل وہاں بھی لگتے ہیں۔ دوسری سائڈ کے اوپر ایران، مڈل ایسٹ کا کردار، اور پھر اس کے اندر ایران اور اسرائیل کی جو ٹینشن ہے اگر مستقبل میں بڑھتی ہے، اور ایسے میں ونزویلا کے اوپر بھی ایسا کوئی حملہ ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک حملہ کوئی وقتی طور پر نہیں ہوگا، لگ ایسے ہی رہا ہے جو اس کے اثرات آ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی فریق کی جانب سے حملے میں پہل کی جاتی ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جنگ میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے، اور رشیا اور ایران کہیں نہ کہیں چاہیں گے کہ ونزویلا بھی امریکہ کے لیے ویتنام یا افغانستان ثابت ہو جائے، تاکہ ہم اس کو بہت دیر تک ایک جنگ کے اندر الجھا کر رکھ سکیں۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے، ممکن ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو یہ ابھی آپ کو ایک سینیریو امریکہ اور ونزویلا کے مابین یہ نظر آتا ہے۔ دوسری سائڈ کے اوپر آخر میں ہم بات کریں پاکستان کے کردار کی، تو پاکستان کیوں امتحان میں ہے یا پاکستان کیوں مشکل میں پڑ سکتا ہے؟ ظاہر ہے بہت سارے ممالک کی طرح پاکستان بھی اپنے جو انرجی سیکٹر ہے اس کا جو دار و مدار ہے وہ عرب ممالک کے اوپر ہے، دیگر ممالک کے اوپر کرتا ہے، اور جب بھی دو ایسے بڑے ممالک کے مابین جنگ ہو جاتی ہے جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر ایک عالمی منڈی میں بھی پڑتا ہے، اور پاکستان جو کہ اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کوششوں میں لگا ہوا ہے، اسی کے اوپر وہ دن رات محنت کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے، مشکل سے دو چار بھی نظر آتا ہے، اور ایسے میں اگر یہ تنازع چھڑ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی اس کے اثرات اور بڑے گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے پاکستان جیسے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، اگر آپ بھارت کی بات کریں، دیگر ممالک کی بات کریں، تو ان کی بھی اکانومی کے اندر تو اثر تو پڑ سکتا ہے، ڈالرز کی اجارہ داری کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے، تیل کی قیمتوں کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ وہ تنازع ہے جو دنیا ایک نئے دہانے کے اوپر پہنچ چکی ہے، ایک نئے تنازع کا سامنا دنیا کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی، یہ تو بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آپ کی کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ کیا اگر یہ تنازع چھڑ جاتا ہے جس کی بنیاد میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے مطابق آپ کو لگتا ہے کہ رشیا اور ایران براہ راست سے باقاعدہ طور کے اوپر یا کسی نہ کسی صورت کے اوپر جنگی میدان میں آپ کو ونزویلا کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا رشیا اور ایران یہ چاہیں گے کہ ونزویلا بھی امریکہ کے لیے ویتنام اور افغانستان ثابت ہو سکے جہاں پر اسے لمبی دیر تک پھنسایا جا سکے، اور خود امریکہ کے اندر سے جو موجودہ جو صدر ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا تو نعرہ یہ تھا کہ میں پرانی جنگوں کو ختم کرنے آیا ہوں، نئی جنگوں کو شروع کرنے نہیں آیا۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو سیاسی طور کے اوپر انہیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس بات کا، یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جن کے جوابات آپ نے دینے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی۔ اور یہ جتنی بھی خبریں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، ان تمام کے جو حوالہ جات ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، تاکہ کوئی دوست آزادانہ طور کے اوپر تحقیق کرنا چاہے تو وہ بھی یقینی طور کے اوپر کر سکے۔